Okay, nipaul si Ryan. Pasmadong kamay. Okay. Tira ni Ryan. First shoot. Oh. Nothing but net. Relax lang, relax. Salam. Paisa to. Salam daw. Nice. Shot. Baba na, baba, baba. Baba na. Time out mo. 5 minutes pa naman yan. Dalawa pa time out natin eh. Time out. Relax lang, wag tayo mamadali. Wag Takbo. Ikot ng bola. Tapos break tayo. kasi lamang tayo eh. Kaya nga. Basta spacing tayo. Silang. Ikot lang ang bola, ikutan. Isang oras. Tayo. Tayo tayo.